بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم. بسم الله المجيد وأزكى الصلوات وأتكى التسليمات على رسول الممجد الله أكبر النبي المؤيد أبا القاسم محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. الله أكبر. أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أستهل ذكري كائل ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. الحمد لله مبدئ أنسك هيرالا يا ربي على كمولي هيرالا. آمين. على الصوم. على كان سبوكاي. آمين. على كان لبني. آمين. كلا يرلا هرم كسو. آمين. صلي على رسول الله. سلم. ولا الحمد لله شينا كابن كانوا يتلموا نورا. أنا وورو نعم. نبي لا يسابعني سان كانوا نانينا سان بافلا أنا مواني كلي نوي 2021 وسبب. كيا محمد كابو مكة كتا مدينة سان باتلي أنا كمناني أنا بيناني أنا فلا. الله أكبر. أنا كالاندينو نوي يحيى هن ni ala ka jɛ China an sigilen bɛ ni ala ka jɛ section président ka da la n'o ye Amadu Kulubali ni ala ka jɛ sigi kun yɛrɛ karamɔgɔw bɔra ka bɛɛ fɔ ka ban n'o ye Hassan ale ka bangeli ka bɛn nin waati ma an y'a laɲini ko an b'a kɛ a ko a bɛna kɛ ale fɛ yan. Bon Fuseni ta yɛrɛ kun ma kɛ an y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn fɛ an bɛna kɛ o la minnu kunna an b'o bɛɛ fɔ ka dugawu k'u ye an ka Usazi yɛrɛ fɔ n'o ye Usazi Damɛlɛ yɛrɛ ye yarabi ala k'an n'a dɛmɛ hali bi ala k'an ka faamuw jidi fasihuya yarabi ala k'o nɔgɔya an ye o kɔ tɛmɛnen kɔfɛ an bi bɛɛ fo Amadu min yɛrɛ ye kɛnɛ in yɛrɛ labɛn an b'a fo a ka cɛsiri la yarabi ala k'a sara o kɔ tɛmɛnen kɔfɛ a kɔrɔw yɛrɛ bi kɛnɛ kan an b'o bɛɛ fo o fara ni ɲɔgɔn kan ka na o dɔgɔkɛ ka kɛnɛ labɛnni na o bɛ fo ka section président fo n'o ye Zaki ye ale bɛ kɛnɛ kan a n'a ka vice président ka bɔ Gɔgɔ Isiyaka Kulubali a n'a taama ɲɔgɔn nana ani Kolɔbɔ président n'o ye Ali Pale ye Kolɔbɔ sous section président yɛrɛ fana bi yan kɛnɛ in ka yan n'ala ka jɛ ye wala an bi sigiɲɔgɔnw fana fo ni jama sigira yɔrɔ la a tɛ ɲɛ mankan kɔ an k'u ka baro dumanw tiɲɛ u sigilen ka da la lafiya la an nana mankan dɔ ye an b'o fo ka yafa ɲini u fɛ ala ka hɛrɛw k'an ye an bɛ foli segin organisatɛrw yɛrɛ ma minnu ye kɛnɛ yɛrɛ labɛn danti foli min na ala ka an n'u sara ala ka an n'u ka hamina ko nɔgɔya kira yɛrɛ la hɔrɔma kosɔn bi an bɛ teliya baara ninnu nɔfɛ sabula an ɲɛ b'a la a bɛ komi san b'a la ka mɛnɛmɛnɛ wala alhamdulillah an ka karamɔgɔ Madu a bɛ kɛnɛ kan an b'a fo bɛɛ foli kɔfɛ sa walanda min ni Usaz kun b'a kan sisan an sigira o de kan kira somɔgɔw kira Muhamadu somɔgɔw an sigilen bɛ olu kɛnɛ kan n'o ye Hasan ni Huseini danti kira somɔgɔw la kira Muhamadu ko sallallahu alaihi wa sallam
a ko ale bɛ taa ka fɛn fila to an bolo silamɛw ko n'a y'a minɛ a tɛ fili nin lamɛn ka ɲɛ dɛ a fɔlɔ o ye kuranɛ ye a filanan o ye ale kira Muhamadu somɔgɔw ye a ko kuranɛ ani ale kira Muhamadu somɔgɔw k'o tɛ fara ɲɔgɔn na fiyewu fo arijinɛ hawudu k'o ji la a ko ale kira Muhamadu ka somɔgɔw ale ka mantow na kɛma sali safinati nuhi man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharika a ko ale kira Muhamadu ka demayaw ale kira Muhamadu fatura ka demaya min to ale kɔ k'olu misali bɛ komi nabila Nuhu ka kuru ni mɔgɔ min donna la kisira Terbiyan faamu de nka ni mɔgɔ min ma don ala don i mako sa wala kira somɔgɔw kan ka ni kanu ye an ye kira somɔgɔw ka kɛ sigi mun de kama ka ala wale ɲuman dɔn n'i ko i bɛ mɔgɔ fɛ i t'a den fɛ hali bi a ma dafa fɔlɔ anw bɛ kira Muhamadu de kɔ lahara jɔ don tile bɛna jigin adamaden kunkolo la fo sibiri ɲɛ kelen adamaden kunkolo sɛmɛw bɛna to ka tobi i bɛna fɔ baga bɛ tobi daga kɔnɔ cogoya min mɔgɔ min bɛna taa fɔ ala ninnu bɔ tile kɔrɔ o ye Hasani Huseni mɔkɛ de ye n'i banna o la i kana se lahara donc siga t'a la fiyewu o Hasani Huseni an b'o ka bangini min kɛnɛ kan o de ka ala wali ɲuman dɔn ala ye ko ɲuman min ka an ye sabula o kira Muhamadu o mɔkɛ ale de nana sababu ɲuman di an ma diɲɛ kɔnɔ ni o de ka kana sira jira an na tɛrɛbɛn faamu ale de nana kana sira jira an na ka an b'o fili la wa olu mɔkɛ n'o ye kira Muhamadu ye ale de ye patron ye a diyara ye o ale ye patron de ye a ma diya ye o ale ye patron de ye a diyara ye o lahara jɔ don ale de bɛ surunandon kɛ wa kabini kira Muhamadu cira don min n bɛna kabako de f'i ye kira Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam yanni kira Muhamadu kun ka ci jinɛw kun bɛ yɛlɛ sankolo la de ka taa kumakanw lamɛn ka na fɔ u ka turabudalaw n'u ka kolonifililaw ye o tɛ ya mais tuma min ni kira Muhamadu cira ala ye sécurité de bila tɛrɛbɛn faamu a ye gardien de bila yɔrɔ bɛɛ sankolo fan bɛɛ ni jinɛ setana fɛn o fɛn yɛlɛla ko i bɛ taa kibaru lamɛn ka na fɔ kira Muhamadu ye o bɛ san mɛnɛmɛnɛ kɛ k'i kiri n'a ye ko munna ko bi ko fanga yɛlɛmana fanga yɛlɛmana cogo di ko n'i bi ala fɛ n'i bɛ kibaru fɛ ko fɔ i bɛ passe kira Muhamadu fɛ yen fɔlɔ communication ka sɔrɔ ka d'i ma tɛrɛbɛn faamu ko ni mɔgɔ min b'a fɛ ko min bi ala fɛ yen n'i b'a fɛ k'o dɔn gindo min bɛ ala fɛ yen n'i b'a fɛ k'o dɔn kɔrɔta min bɛ ala fɛ yen n'i b'a fɛ k'o dɔn kisɛmantiya min bɛ ala fɛ yen n'i b'a fɛ k'o dɔn n'i wulila i yɛrɛ ma ko i bɛ taa o ɲini ala b'a to mɛlɛkɛw bɛ santa o bɛ dolo kɛ k'i bon n'a ye i ma taa ta yɔrɔ la ko i ka tɛmɛ a sira fɛ o communication yɔrɔ yɛlɛmana a dira kira Muhamadu ma tant que n'i ma passe kira Muhamadu fɛ wallahi i tɛ communication foyi sɔrɔ ni ala ka kumakan ye kul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukumullah ala y'a bɛɛ labɛn ka di kira Muhamadu ma numu mɔkɛ de ma a ko Muhamadu a fɔ ye ni mɔgɔ min bɛ ala fɛ n'i bi ala fɛ n'i b'a fɛ i ni ala ka ja n'i b'a fɛ ala ka yafa i ma n'i b'a fɛ ala k'i don arijinɛ kɔnɔ n'i b'a fɛ ala k'i ka seli minɛ n'i b'a fɛ ala k'i ka su minɛ n'i b'a fɛ ala k'i ka jaga minɛ n'i b'a fɛ ala k'i ka hiji minɛ ko i ka passe kira Muhamadu fɛ fɔlɔ o kɔrɔ ye i bɛ kɛ kira Muhamadu fɛ n'i kɛra kira Muhamadu jugu ye n'i birila hali n'i birila alikaba kɔnɔ i ma wuli tugun i bɛ taa jahanama kɔnɔ fo i ka kɛ kira Muhamadu de fɛ fɔlɔ
mais sisan an y'a faamu Ala subhanahu wa ta'ala ka communication ana ka relation bɛɛ yɛlɛmana ka ɲɛsin mɔgɔ kelen de ma o ye Ahmad al-Basir Zamzami Tihamiyu fo i ka passe ale fɛ yen fɔlɔ o tɛ wa ko in bɛɛ dira ale de ma n'i ma passe ale fɛ yen 0 fu b'i bolo bon sisan ale denw a n'a mɔdenw n'i ma kɛ olu fɛ e bɛna communication sɔrɔ n ka kuma na n bɛ to ka ɲɛ f'i ye ma ɲinɛ n ko yanni i ka taa sigi babuguda la k'i dumuni kɔnɔ a lajɛ ni dumuni mɔna a ti dun ka jɔn to yen n'o tɛ walahi i bɛ sigi babuguda la musow b'a bɛɛ transférer ka bɔ n'a ye k'i sigi ni to yen sabula olu yɛrɛ t'a kɛ o taara di dɔ de ma a bɛ taa di min ma taa sigi o kɔrɔ yen a ti dun sirifiw kɔ wallahi diɲɛ hinɛ lahara hinɛ wallahi a ti dun sirifiw kɔ n'i y'a ye kira Muhamadu ko an ka ɲɛsin ko adibu awladakum fi arba'i khisalin hubbillahi wa hubbi nabiyikum wa ahli baytihi wa qira'atil qur'an ko ay ala kanu kala a denw na koɲa naani bɛ yen ko a y'o dege a denw na fɔlɔ a y'a denw enterrer koɲa naani na k'o don u dusukun na a fɔlɔ a ye ala kanu jira a denw na a filanan a y'a ka nabiɲuman kanu jira a denw na a sabanan a ye a ka nabiɲuman somɔgɔw kanu jira a denw na balimancɛ n'i y'a mɛn ko ɲɔgɔnna kɔlɔsitigi tɛ ko astagfirullah min nana n'a ye sirifiw mɔkɛ de nana n'a ye n'i y'a mɛn ko ɲɔgɔnna kurusipanna tɛ ko kira ka sunna don n'i y'a mɛn ko ɲɔgɔnna gosi bilala tɛ ko kira ka sunna don mɔgɔ min nana n'a ye kira Muhamadu sirifin minnu filɛ nin ye olu mɔkɛ de nana n'a ye n'i y'a mɛn ko ɲɔgɔnna hijikɛla tɛ n'i y'a mɛn ko ɲɔgɔnna alabɔtokɛbaga bɛɛ tɛ n'i y'a mɛn ko bi alhamdulilayi a bɛ f'i ma ko karamɔgɔ a bɛ f'i ma ko karamɔgɔba a bɛ f'i ma ko usazu a bɛ f'i ma ko imami a bɛ f'i ma ko doctorat b'i bolo n'i y'a ye a bɛ f'i ma kira Muhamadu sirifi ninnu mɔkɛ o de cira i ka doctorat dɔnna o de fɛ o de cira i ka licence dɔnna o fɛ o de cira i ka usaziya dɔnna o de fɛ o de cira e y'o sunna labato mais ni i sɔnna o ma n'i banna o kira in denbaya kɔ i bɔra zéro la donc kira somɔgɔw alhamdulilayi o ye jɔnw ye fo ka taa dugukolo meleke kira somɔgɔw bɛ yen kira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a den ninnu bɛɛ min y'a ka bɔnna wolo o ye Fatumatu Zaharaw ye Usas tilala o la Fatumatu Zaharaw de y'a bɔnna wolo tari bɛ faamu n ko kira somɔgɔw bɛ yen fo ka taa dugukolo meleke olu de bɛ to ka yelen in tugu yanni dugukolo melekeli cɛ a dɔ ye alimul alama ye a dɔ ye cɛ ye min ye maa jɛngɛnenw tilen min ye muso yangaranenw majigi min ye dangadenw kɛ dugadenw ye min ye maa laadilibaliw kɛ laadili ye min ko bɛn ka sabati min ye silamɛw don da kelen k'o bɔ da kelen min ye ɲɔgɔn kanu sabati ala ka kuranna kɔnɔ ala ko innamal mu'minuna ikhwa ko silamɛw bɛ fa kelen ba kelen cɛ min nana o sabati ala ka dugumakolo sanfɛ ka sɔrɔ an kun bɛ seli an bɛ jɛnɛya kɛ an bɛ seli an bɛ ɲɔgɔn janfa an bɛ seli an bɛ namara kɛ an bɛ seli an bɛ ɲɔgɔn bon kɔrɔtɛ la an bɛ seli i bɛ taa morikɛ fɛ yen a b'i tɔgɔ don tabati a da la i kun bɛ place min na a b'i jigin o la k'i bɔ yen pewu k'i ni denbaya to kɔngɔ la ka mɔgɔ wɛrɛ sigi a place la olu bɛ to ka yɛlɛ i ni denbaya mako bɛ sa o karamɔgɔ Hayidara dɔ ko o morikɛ ye kafiri de ye hali n'a y'a sɔrɔ kuranna baga juru b'a kunkolo la Hayidara ha bamusa ten wala ko a kana dan karamɔgɔya ma a kana dan kitabu caya ma a kana dan kuranna sugolo ma hali n'a y'a sɔrɔ kɔgɔji bateau de b'a ka kuranna ɲu kafiri don a finma siga t'o la tari min faamu de kɛra kɔgɔji bateau de b'a ka kuranna ɲu tant que a ma sɔn laadiliya ma tant que a ka denmusow tɛ disabiri tant que a musow
taala ka disabi fo be produit mona tanke ale yɛrɛ ti a ɲɔgɔn karamɔgɔ ɲɔgɔn fɛ ka a ɲana n'a y'a ɲɔgɔn karamɔgɔ ɲɔgɔn tɔgɔ mɛn a da a bɛ komi tasuma ka mɛnna na ko hali n'a y'a sɔrɔ a bɛ alikaba de seli k'a Voilà. o kira Muhamadu cira min kama fo i k'o de faamu kira Muhamadu cira rahmatan lil alamin Allahu akbar. a cira de diɲɛ bɛɛ ka hinɛ kama o kira Muhamadu min cira diɲɛ bɛɛ ka hinɛ kama a denw fana tora o nɔ de la fo ka taa se nɛnɛ kiri laban ma wa a mɔdenw fana fo ka dugukolo meleke o de bɛ yen Koyita dɔ bɛna fɔ sa ninnu yɛrɛ b'o yɛrɛ sɛgɛn na ko kira mɔden foyi tɛ yen jango a ye farafin dama ko a bɛɛ sara ni o jiginnen kɔnɔ kana seli walahi ni selila i b'a la k'i yɛrɛ sɛgɛn n'i ko kira mɔden foyi tɛ yen kira somɔgɔ bɛɛ banna i ye ala kɛ fitiriwale ye ayi ala ka ni do ye ala kɛ fitiriwale ye o cɛ ka jugu dɛ n ko ala de ko kuranna kɔnɔ a ko kul la as'alukum alayhi ajran illa al mawaddata fil qurba Allahu akbar. ko Muhammadu i ka cidenya min y'a kɛ i ye sɛgɛn min kɛ ka ɲani kɛ tɔyifa do o ye i boni kabakuru ye fo joli b'a la ka bɔn Seyidu kun bɛ debe don kira Muhammadu ni kabakuruw cɛ Seyidu bɛ kira Muhammadu ye yɔrɔ min a ye joli nɔ de filɛ fo ka taa kira sumani sɔrɔ kuluwo kɔnɔ o kɛra e mɔkɛ la wa e min b'a la k'i da kɛ lɛrɛko ko ɲɔgɔnna karamɔgɔba tɛ ko kira Muhammadu bɔnna k'o tɛ tiɲɛ ye o kɛra e mɔkɛ de la wa a kɛra sirifiw mɔkɛ de la o don kira Muhammadu ko cogo di Jibrila jiginna ko i mako bɛ mun na n ka halaki wa n ka jigini de kɛ ka k'o bɛɛ ta cɛ ka kulu kɛ k'o bɛɛ mako sa wa a ko ala yafa o ma o t'a dɔn de o kɛra sirifiw mɔkɛ de la ale y'o tɔɔrɔ min kɛ wallahi Zayidu bun Harisa a taara sɔrɔ kira Muhammadu sigilen bɛ kuluwo kɔnɔ a b'a la ka ala wele tellement que u y'a boni kabakuru ye basi b'a la ka jigin basi y'a da nɔrɔ n'a b'a da waga fo basi jurujan bɛ to k'a da kole ka jigin billahi ala ka kira ala ye sankolo min ni dugu ni dugumakolo dan cɛ min kama lawlahu lam tukhrij dunya min adami wallahi a taara sumani sɔrɔ kuluwo kɔnɔ a kɛlen bɛ k'a tigɛ jan a ko ala i bɛna n ka ko kalifa jɔnw de ma i bɛna n ka ko kalifa yɔrɔ surunamɔgɔ de ma wa walima i bɛna n ka ko kalifa yɔrɔ janamɔgɔ de ma o don de a kɛlen k'a tigɛ jan ala ye Madina ansaruw kɛ kira Muhammadu tigɛ ko i ka dugawu jaabira o y'a sɔrɔ arabuw kun bɛ dilege don u ka wulu la k'u ka wulu sɛbɛkɔrɔla bɛ ɲɛnama ka taa n'a ye o kazu sugu la u bɛ waso ɲɔgɔn na yɔrɔ la o don y'a sɔrɔ o b'a la ka jinɔgɔ bɔn kira Muhammadu la arabuw b'a la k'u ka jakamaw dilan ka dilege don o la ka to ka wari di olu la o y'a sɔrɔ o don o b'a la ka kira Muhammadu kɔrɔ seere k'a ka dilege fara o kɛra jɔn de la o kɛra sirifiw mɔkɛ la a y'o ɲɛni kɛ o ta bannen ye o ɲɛni bɛɛ kɔfɛ a binakɛ fatuni o ye bugurimugu de cɛ ka sera ɲana ko ayiwa Muhammadu e a banna e ka ɲɛnamaya banna sisan kɔni an ka jɔw bɛna lafiya o kɛra e la wa o kɛra mɔkɛ la wa o kɛra min mɔkɛ la ala tɛ fitiriwale ye o dama tɛ Uhudu kɛlɛ don nafigiw ye plan min tigɛ kira Muhammadu la o ye gabakuru de kɛ ka kira keru kira Muhammadu Uhudu kɛlɛ don yani kalabiɲɛw kɛra ka turu kira la kira Muhammadu f'a yelen ɲi fila a bɛɛ bɔra o kɛra fo ka joli kɛ ka kira Muhammadu ɲɛnamini k'a bɔ k'a bin joli ye kira Muhammadu ɲɛnamini Uhudu kɛlɛ don ka kira Muhammadu bɔ k'a bɛn pewu mɔgɔ minnu ye nin kɛlɛ in nanbara kɛ k'a janfa kɛ ni nin ye kira sɔrɔ selila nafigiw don olu don o mɔdenw bɛ taribi faamu de mais kira Muhammadu benni mɔgɔ kelen ko kira Muhammadu sara a waati silamɛw bɛɛ fari fagara sabula ni général ka drapeau benna ka ban a banna
wallahi ko i kun bɛ ɲɛsin silamɛ dɔ ma k'a minɛ k'a kan tigɛ a tɛ lamaga tellement k'a fɔra ko kira Muhamadu sara. Allahu akbar. Sahaba dɔw de nana sɔrɔ jalagɛlɛya sɔrɔ ko hali ni Muhamadu sara nana ni min ye an b'a sira kan. Allahu. O kɛra cɛ min na ka nin tɔɔrɔ ninnu bɛɛ kɛ ka nin ɲɛgwa ninnu bɛɛ kɛ ka pɔsɔniw bɛɛ k'a kɔnɔ ka nin degun ninnu bɛɛ kɛ o fatuni kɔfɛ Ala k'o bona bɛɛ faga ka bɔ dugumakolo sanfɛ. Ala do ko Kurana kɔnɔ ko i ka bɔnaw ka juru sara ti dɔwɛrɛ Muhamadu i ka kiraya juru sara i ye sɛgɛn min kɛ alijinɛ kɔni b'o sɔrɔ mais a juru sara belebeleba de ye ɲɛ wajibiya silamɛ bɛɛ ka o k'i somɔgɔw kanu ni mɔgɔ min ma sirifuw kanu i tɛ alijinɛ sɔrɔ. Allahu akbar ita sɔrɔ siga t'o la. Imam Safi ko a ko kira somɔgɔw aw wasara aw ye waso ye aw wasara aw ye kɔrɔta ye ni mɔgɔ min ma sɔli aw mɔkɛ kan u ka seli tɛ minɛ. Allahu akbar. Ni mɔgɔ min ma sɔli aw kan ni mɔgɔ min ma sɔli aw mɔkɛ ni aw kan u ka seli tɛ minɛ. Siga t'o la a tɛ minɛ. Donc vraiment i b'a ye direct kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a bɔnnaw n'i m'o kanu i tɛ alijinɛ sɔrɔ mais kira Muhammadu fatuli o t'a fɛ ka kira Muhammadu bɔnna tɔgɔ mɛn. I bɛ taa Kurana kalanyɔrɔ la i bɛ siya bɛɛ tɔgɔ mɛn kelen kelen ka taa mɛn i tɛ Hayidara tɔgɔ mɛn a la. Siga t'o la. Wa plus ni Hayidara tɔgɔ yɛrɛ fɔra ka ban i b'a ye a bɛ kɛ i bɛna fɔ tasuma de mɛnɛnen bɛ dusukun na n'i ye o yela n ka cɛ taa karamɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka dugawu k'i ye n'o tɛ i mako sara. Ka dugawu k'i ye. Ni Hayidara tɔgɔ fɔra yɔrɔ min a bɛ kɛ komi tasuma donna i kɔnɔ taa o bɛ dugawu k'i ye n'o tɛ e ka bana in tɛ ban. Boli sɔnna ka bana ban bi diya ka tɛmɛ i ta kan. Sabula ale t'a si dɔn ale b'a la n'ale nana tubi don min o y'o bannen mais e ma mɔgɔ si kɛlɛ t'a sɔrɔ fo misiri jɔra ni cɛ min tɔgɔ ye o mɔdenw i b'a la ka bila o de la i mako sara. Wala alhamdulillah kira sallallahu alaihi wasallam a denmuso min tɔgɔ Fatimatu Zaharaw Albatulu Tɔhira o Fatimatu Zaharaw ni musoba in a bɔra musoba min na o ye Khadijatul Kubra ye Ustaz Danbɛlɛ bɔra k'o fɔ an tɛ segin o kan bilen. Tari bɛ faamu belebelew de bɛ ɲɔgɔn wolo a bɔra sanuma na Khadijatul Kubra yɛrɛ ye musoba ye commerçante musoba don Makan kɔnɔ a niyɔrɔji tun bɛ sigi ale ye den min sɔrɔ o kɛra Fatimatu Zaharaw ye ne delila ka nin fɔ e ye n ko muso n'a ye den wolo a denmuso bɛ kɛ a yɛrɛ de ye net siga t'o la. cɛ den muso a denkɛ bɛ kɛ a fa de a walawala ye. muso n'a ye denmuso wolo a bɛ min kɛ cɔ a b'a cɛ bonya cogoya min a bɛ cɛ kɛ cogoya min na cɔ denmusonin sigini a ma tɛmɛ san 7 kan a b'a la ka nin bɛɛ sɛbɛn a b'a la ka arsiri a mémoire la a tɛ bɔ kitabutigi dɔ ko a ko ni ye kalan kɛ denmisɛn ma a bɛ komi ni mɔgɔ min ye nɔ bɔ fara la a bɛ tunu wa a tɛ tunu donc denmusonin sigini bɛ kabini sigi san 7 kalanyɔrɔ ta tɛ dɛ du kɔnɔ denmisɛn ye kalan daminɛ i fɛ du kɔnɔ kabini sigi san 7 muso den sigini bɛ k'e lajɛ e bɛ taa ji bila i cɛ ye i bɛna i sunzuru de k'a fɔ a ye wa o bɛ bɛ dɔn ka pɛrɛ a kunna de wa o bɛ i bɛ to ka nan kutu kɛ k'a ciya kun cɛmancɛ la de wa o bɛ i bɛ to ka kumɛ de kɛ walima i bɛ to k'a nɛni de wa walima i bɛ to k'a tan k'a jan wa den yɛrɛ kabini a san 7 a sigini bɛ ka nin bɛɛ arsiri a ka mémoire la o la ni a yɛrɛ nana kɔrɔbaya n'a taara bamusoma tun bɛ min kɛ facɛ la ale bɛ sin ka tɛmɛ n'o ye en même temps ka se k'o baara mɛn. Tari bɛ faamu o la Fatimatu Zahara ale bɔra Khadijatul Kubra la kosɛbɛ karamɔgɔ. Tari bɛ faamu o Khadijatul Kubra in o Fatimatu Zaharaw ye kira bɔnnaw ale de y'u bange. Allahu akbar. a den fɔlɔ de ye Hasani ye den filanan de ye Husaini ye. Siga t'o la. Hasani Husaini o kira Muhammadu kun y'u kanu Ala ko Hasani Husaini k'o bɔra ale la Ala ka mɔgɔ kanu min ye Hasani Husaini kanu. Allahu akbar. Ko ale b'o fɛ kira somɔgɔw o ye jɔn de ye. Walawala ye. Kira somɔgɔw a fɔlɔ Imam Ali ani Fatimatu ani Hasanu ani Husaini kira Muhammadu ye ninnu de fara ɲɔgɔn kan
ka birifini dɔ kɛ ka biri o la k'a sɔrɔ k'a fɔ ala ninnu de ye ne ka somɔgɔw ye fɛn o fɛn bɛna bɔ ninnu na n ka somɔgɔw de ye ninnu ye ala kɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ min kɛra ninnu fɛ ala ba mɔgɔ bɛɛ la mɔgɔ min banna ninnu na a tulo b'a la kɛ o y'o ninnu kɛ cogoya min na to k'o kɔnɔ kira muhamadu ye min fɔ a y'a fɔ donc pour que i ka se k'a faamu an bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ la bi an b'a la ka ɲɔgɔn degun bi n'i ye tiɲɛ fɔ o b'a fɔ ko aw ka wajulu yɛrɛ de ka gɛlɛn fo ka taa dama tɛmɛ an ma deli ka nin mɛn i tɛ nin mɛn o mɔgɔ min ye kira mɔdenw faga o bɛ gbɛlɛman fɔ wa mɔgɔ min se n'aliw fa n'o hakilina de b'a kunkolo la o de b'a mémoire la est ce que o bɛ se ka gbɛlɛman fɔ wa inna allaha ghafurur rahim de bɛ yen mais inna allaha shadidul iqabi fana bɛ yen donc n mago bɛ min na surumani parce que ni ɲa bɛ tamasiya dɔ la n bɛ teliya Hassan Hassanu ale bangera kuma jumɛn an bɛ don o yɔrɔ la joona o Hassanu Imam Aliyu den don Fatumatu Zaharawu den don o Hassanu ale bangera sunkalo in na sunkalo kalo in tile 15 de i bɛna fɔ an bɛ don min na o tile 15 su ye bi Hassan ale bangera o la Fatumatu den don Fatumatu ye kira den ye o Hassan wulila a cɛsirila diinɛ na jogo ɲumanya a y'o sabati Hassan tora o de kɔnɔ tellement que kira somɔgɔ ala ye kumakan kelen min fɔ kira muhamadu ye kumakan kelen min fɔ a ko n bɛ taa ka fɛn fila to a bolo n'a y'a minɛ a t'a fili a ti fili kuranna ni kira somɔgɔw juguw y'a dɔn selanafigiw y'a dɔn ko kira somɔgɔ ninnu n'o mɛnna sigira n'o balola ka mɛn wallahi olu ka laɲini tɛ sɔrɔ sabula o tɛna sɔn k'o fa janfa o tɛna sɔn k'o mɔkɛ janfa o ye mun kɛ o ye Hassanu muso sara o ye Hassanu muso sara Hassanu muso min tɔgɔ Ja'adatu bintul Ash'ash a tɔgɔ yɛrɛ man di dɛ a muso min tɔgɔ Ja'adatu Yazidu n'o ye ala jugu in ye ale de ye o ye warida dɔ de vote ka taa di muso in ma ko a ka jɛ ka Hassanu faga n'a ye sera ka Hassanu pɔsɔni kɛ Hassanu kɔnɔ k'a fa ko olu bɛna furu Yazidu kun ye khalifa ye ko ale yɛrɛ b'a furu wallahi cɛ caman tora an balakaw ka janfa la masakɛ caman tora an balakaw ka janfa la kuma min na ni o kɛra muso in ye mun kɛ muso in ye ala minɛ ka pɔsɔni de kɛ a kɔnɔ wallahi muso ye pɔsɔni k'a kɔnɔ tile damani kɔnɔ ni kira mɔden Hassanu ka pɔsɔni t'a kɔnɔ n'a kun ye kari tuta a biɲɛ pɔsɔni bɛ to ka biɲɛ tigɛ a bɛ to ka bɔ ka bin minɛn kɔnɔ wallahi dɔ tɛmɛna a ko kira mɔden ko wuli ka nin ɲɛɲini a ko ala ka latigɛ o ko ɲɛɲini cogo t'a la wallahi Hassan an sigilen bɛ min ka anniversaire wallahi n'i ye kira somɔgɔw yira ala b'i jira kana sigi a la kabako min bɛ diɲɛ na de a yɛrɛ ɲɛ b'a la bon ni nin kɛra kabini san 1000 ani kɔ nin kɛra kira mɔdenw na ɔ tiɲɛ wɛrɛ bɛ se ka to yen tugun wa a bɛ tulu pewu bon ni mɔgɔ min wulila bi ko i bɛ kira somɔgɔw ka anniversaire kɛ k'a jira u k'u ka tariku kalan i k'a mɛn bɛɛ k'a mɛn k'a dɔn o tɔɲɔna birifini min bi n k'i ɲininka suruguw la n'o kɛlen bɛ ka sagajigi wolo don k'o fara k'o jira bɛɛ la wallahi ala b'i kɔrɔta ala b'i kɔrɔta o Hassanu ye pɔsɔni de kɛra a la mais ale yɛrɛ fa ma to yen o n ko min ye Hassanu
ale yɛrɛ fa faga n'o ye Aliyu ye a yɛrɛ y'o mɛn histoire la a ka ca o a tigi bɛ to ka seli dɔrɔn tare bɛ n faamu a bɛ to ka seli a ye to ka ko in lajɛ ni mɔgɔw bɔ yɔrɔ ka jan président e yɛrɛ an ka tɛmɛ n'a ye o nana ko fɔɲɔ b'a fɛ ka wuli dɛ président bilayi an bɛ sanji fɛ sanji fana fɛ sanji ko gɛlɛya fana bɛ yen kɛra mɔdenw kama an bɛ sanji fɛ o nana papiye di yɛrɛ min faamu de o Hasanu in pɔsɔni kɛra a la k'a fa a fatura Rabiul Awal a fatura o de kɔnɔ dɔnbakalo yɛrɛ min faamu basigi tɛ yen bilen o an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka nafa ni kira somɔgɔw ye Ala ka nafa ni kira somɔgɔw ye président a ma tiɲɛ an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn kira somɔgɔw yɛrɛ kama Ala ka fasa yɛrɛ fana yɛrɛ bɛ faamu o Hasanu a fatura ka se hijira san 50 na dɔw ko san 49 ko a fatura o de la a fatuni o y'a su don yɔrɔ jumɛn o y'a su don Bakiya kaburu don de la yɛrɛ bɛ faamu a su donna Bakiya kaburu don de la o y'a su don a mɔmuso kɛrɛfɛ n'o ye Fatumata bintu Asadi wallahi Seydina Aliyu ba Seydina Aliyu ba o de ye Fatumata bintu Asadi ye an ka ɲinɛ ni muso in kɔ Seydina Aliyu ba Fatumata bintu Asadi n ko muso in tɔgɔ Durusi muso in de ye kira Muhamadu lamɔ a denmisɛn ma an b'a Aminata fatuni kɔfɛ kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam mɔkɛ n'o ye Abdul Mutalibi ye ka kira si to san 8 kira mɔkɛ fatura kira mɔkɛ fatutɔla ye a den ta ka kira Muhammadu ta k'a kalifa mɔgɔ min ma o ye Seydina Aliyu fa de Seydina Aliyu fa a y'a kalifa o ma Seydina Aliyu fa fana y'a ta ka kalifa muso jumɛn in ma o ye Seydina Aliyu ba ye a bɛ fɔ ma Fatumata bintu Asadi wallahi ni muso in fatu don ni muso in ma fatu fiyewu fo a ba y'a layidu wɔɔrɔ ta ni muso in fatu don kira Muhammadu yɛrɛ de bolo barakama ye cɛncɛn wɔbi k'a bɔ ka don k'a la ko Ala n b'a ɲini fɛ ka yafa muso in ma i ka kɛ n ka nabi ɲumanya kɔsɔn ani nabi ɲuman min tɛmɛna Hasan a su dara yɔrɔ min o ye Bakiya ye a mɔkɛ kɛrɛfɛ o Hasanu in kabini a denmisɛn ma kira Muhammadu ko ale m'a kanu k'o ka bay'a kɛ maa si bolo ni ale tɛ ale m'a kanu o ka bay'a kɛ mɔgɔ si bolo ni ale tɛ Hasan b'a la Hussein b'a la Abdulayi ibn Abbas b'a la Abdulayi ibn Ja'far b'a la o denmisɛn dama dama o tɛ tɛmɛ san 12 kan o nana bay'a kɛ kira Muhammadu bolo olu tun bɛ waso k'olu de ye mɔgɔ ye min n'o ye bay'a kɛ o denmisɛn ma k'a sɔrɔ o ma balikuya fɔlɔ o bɛ kitabu min na o hayatu sahaba filɛ nin ye kɛnɛ kan yan wala tɛ ɲuman na ko silamɛya ye dugulen filen de ye n'i y'a fiyɛ bɛɛ b'a dɔn nin y'an ka filen kɔrɔma ye yɛrɛ bɛ n faamu o ka se a to ka ko in lajɛ o la Ala ka ni sababa bɛn komi dɔw bɔ yɔrɔ ka jan o kama ko a bɛ fɔɲɔ daminɛ na an ti a y'a lajɛ de mɔgɔw bɔ yɔrɔ ka jan waati na sisan ayiwa seku ko k'an bɛ tɛmɛ n'a ye seku ko k'a tɛ nana sisan mɔgɔw bɛ sanji fɛ i ko a tɛna na sisan o la Ala k'an sababa bɛn a takbir suma takbir alhamdulilayi wo Hasanu a su donna yɔrɔ min na o kɛra Bakiya kaburu do de la a mɔmuso kɛrɛfɛ wallahi
wo hasani fana na aye kalo woro walma kalo woro ani tile duru ayo de kenya ngoyala Allah kalo woro na ani tile duru ayo de kenya ngoyala sadire mba fe ka mi fo hasanu kan ni nyamoye en kofe na kila somo fu ma lafiya sigatura ma lafiya pour que ka famu na hasanu kan ni kalo woro ni tile duru en kofe kila somo fe wo fe na no ka be eliminer kini ke pozo ya beta Allahu akbar o hasanu e deminu bange akacha dentan ha mais a doke nu e fuseni o fuseni ale mina na to kofe wona na yi halibi na ale bi tienka mo de farla nyo ga ko be bay akaye lettre bakele we wole blakana de fuseni ma Allah lettre bakele do wodo be lettre chama fuseni ijija ikana Iran ha kufa Allahu akbar wallahi ko dina balaka be na ni fuseni tara ma fe o ba fe ko fuseni kana taw bini jampa o yi ci sama lettre laban tigi ko fuseni na aw ya fo ko dina balaka be kufa cheni o balaka ke na o balaka haramu ko lu daga Allahu akbar ala fuseni ni mana lahara amina fo yi moke ko dina ko be bina ko ibana ko tita Allahu akbar ni yore ba hakili jigi fanyini na sigatura Muhammad madani tara wallahi ala ka Sheikh Sharif Usman Madana Haidara ka wali juf dimseni samwa ani wolofla Muhammad madani ka to korogo tournena na bana yin sira hakela na akumisi ka wuli ka tabu joli fono ka so kana sigi tabale ka ki wajuli ke Allahu akbar ako ale ma ya fa mo shiye na mo mi ye kisa maka fo ale fate ko ale mangene ko ale ma ya fo shiye Allahu akbar ko abe fo ko sirifu sara keleke yorola dina deme yorola ate fo ko sigira ha Allahu akbar darime famudi afamana ale mo songa sigi sigatura ala yo misalu jira awna ka fo dimseni samu wa ale wolonfula ale ye min ke dina na samu ale wolonfula ma hake min tugira bolo ma hake min bayaka bolo ma hake min ye boli min ay boli min ma hake min bolo atika fo wa akumbe fo Muhammad al-Madani dema ko alimamu kumbaye adibaga ale kumbe baye adira alimamu dema karamo haydara ya mauma maka kama ka dese ala Muhammad al-Madani temetula ya be salu afe sigatura ayake ayo be kuru afe wallahi imamu muhani ko de baye akaye abija na muhani nani talibe famu afamana ala ka hinana amen ala son donc olu bisra munye lahara akana fo ko olu mo ke nana ni dina miye ko olu sigira ka bo amafi Allah donc Muhammadu Madani faka wajul laba ay wajul laba minke ne a video laje asika fo lewo wallahi soromo de kumbala ako fo ka soromo ba alila ko fo dogotoro ka soromo ba alila ale bita wajul keneka na o ko ta bo atoro ka tuka kashi Allah we soromo wala na siga be wajul ke akambe ji dondoni o soraka ataka seginai Allah akbar tarebe famu afamana o kore ale Seydou Sulamando wala jufuna nge Seydou Sulamando ne o kele ne do Fuseni lettre laba min nana sigatura koni amata ko bina fo lahara jodo bina fo amoke ko imodim bana dina tlinima amasongana wodi Fuseni wuli kata ani kila bona minun ko me nyoma to do be mo bi wolo na sigatura terme fam afamana mo bi wolo fla ko babo Allah akbar ani ko kila modem be masade ape masa mo bi wolo fla ani ko Fuseni tara ni woyi parce que Hassan fatura ka 2000 to afe ayo faraka ana kanu nyogon o tara Allah jaga ala jugu Yazidu kenbe kala beleke kasurasu bo ka chama ma keme ma ba bisabai na Allah o bala ka kumbe o bina jamfa o wati telephone teo telephone teo wallahi oui
o y'a kunbɛ yɔrɔ min n'o ye Karabala ye. Naam. A ma nɔgɔ ya. Kaladenw de turula kira mɔden na. I bɛna fɔ juguni. Kaladen cayara farikolo la. I bɛna fɔ i ɲɛ bɛ juguni farisi bɛ cogoya min. Kaladen kɛra kira mɔden na o don ten. A kun bɛ kɔrɔna tɛ k'a jira o la. Naam. A ko n ye mun de kɛ nin kan ka fa. Ni seli waati sera. Naam. O bɛ kɛlɛ la fɔlɔ ka sɔrɔ ka seli. N bɛ den ka nin yɔrɔ in f'u ye kana to k'a mɛn dɛ. N'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ya da nɔrɔlen bɛ ko seli ye silamɛya ye siga a la. A ɲɛ ka da arijinɛ na Firawuna bɛ don a ɲɛ. Siga t'o la. Walahi Firawuna bɛ kalo fin kiri don. Olu b'a la ka seli o. O tuma na olu ka seli bɛ danna wa? N ko ni seli waati sera o bɛ kɛlɛ jɔ fɔlɔ. Seli waati mana se o bɛ kɛlɛ jɔ. Mɔgɔ ka to ka Hayidara kɛlɛ ka Muntazi modèle bɛɛ créer bi. Gansan tɛ koyi. O m'a to a mɔkɛ la. Olu mɔdenw de. Walahi Muntazi modèle bɛɛ o y'a modèle bɛɛ kɛ. Dɔw ko a tɛ lakasara de seli. Siga t'o la. Dɔw ko misiboli de b'a bolo a bɛ misi de kantigɛ a la. Dɔw ko a tɛ lakasara seli. N'o de y'a to jama b'a nɔfɛ. Mais komi limaniya don tɛ e la i tɛ sabali ka seli fana lakasara to i k'a filɛ. Limaniya t'i la o ni ɲa b'i la limaniya t'i la. Siga t'o la. E b'a la ka nanbara kɛ ka mɔgɔw janfa i bɛ nkalon tigɛ k'a fɔ ko n sikora k'i ye kan ka misifin bɔ saraka ye. O misifin yɛrɛ bɛ bɔ a ti ɲɛ. Walahi a ti ɲɛ. Bɛɛ ɲɔ faamu i bɛ mɔgɔw wele k'o janfa k'o nanbara e mana lakasara kelen sɔrɔ ko i y'o bila ko i bɛ jama sɔrɔ mais mun na e ma lakasara bila. Mais anw de bɛ cɛ dɔ lɔ ale ka lakasara bila ka fitiri bila ka safo bila ka fajiri bila o yɛrɛ bɛ dɔrɔmɛ 50 ɲinina k'a kɛ daraka yɛrɛ ye a t'a sɔrɔ la. N'i ma ɲa nkalontigɛ kɔ nkalon min ni tiɲɛ bɔlen don o tɛ. Tari min faamu. A faamuna. Bon o Hasani Hussein bɛ fagara mun kama. O ye min fɔ mɔgɔw ye ko a tɛ seli. Hussein ko k'u ka sabali seli waati sera k'u ka seli. Hussein ye seli daminɛ o bolila ka na fɔ ko n'a y'a to n'a seli la mɔgɔw bɛna fari faga ka bɔ an kɔ dɛ parce que an y'a fɔ mɔgɔw ye ko a tɛ seli. An y'a fɔ mɔgɔw ye ko a tɛ seli. I ka dɔn kuma dɔw tun bɛ mɔgɔw da sɔnw na ka caya ko Hayidara tɛ seli ko a tɛ seli ko a tɛ don ta a tɛ bɔ ta. Fisiko nana kalon bɛɛ bɔ kɛnɛ kan. O y'a bɛɛ fili i bɛ karamɔgɔ Hayidara yɛrɛ ye a b'a la ka mɔgɔw seli. I ko a tɛ seli e kana taa i t'a fɔ kɛnɛ ma n'o tɛ hali denmisɛnnin san 7 ye Hayidara seli dɔ la ye. A y'a ye siga t'o la. Bon n'i ko Hayidara tɛ seli dɔrɔn an b'a fɔ ko o kuma na o Konate ɲuman na i bɛ ɲininkali yalima tubabu bɛ sɔrɔ Faransɛ wa? I bɛ ɲininkali. Tubabu bɛ sɔrɔ Faransɛ wa? Sabula juma misiri bɛ mɔgɔ min fɛ k'a tɛ seli. Siga t'o la. Juma misiri bɛ mɔgɔ min fɛ k'o tɛ seli. O ye kabako ye. E de bɛ seli. Seli farida jɔn de y'a jira mɔgɔw la? A mɔkɛ. Seli kabila ni baada jɔn de y'a jira mɔgɔw la? A kana dusu gan an bɛ kalanden musomanin dɔ wuli sisan a bɛ fɛn fɔ seli la hali i n'i ka kɔrɔla baga bɛɛ durusini i tɛ s'a la. A t'a ɲɛ a la yɛrɛ. Siga t'o la. O bɛ yen. Mɔgɔ min tɛ seli o bɛ seli cogoya jira mɔgɔ la wa? A t'a jira. An bɛ dɔ wuli sisan a bɛ seli tɛrɛmɛ sisan i n'i ka kɔrɔla baga bɛɛ tɛ se. Walahi tɛ se. Kalanden dɔ donna mobili kɔnɔ a sigilen bɛ a ɲɛ bɛ dɔ la o kɛnɛ bɛ ka disabiri. A ko e bɔnni Hayidara ka kalanden fɛ dɛ a ko kosɛbɛ. Ayi ko kunfin de ye ko a bɛ kunfin kumaw de fɔ a ma kalan. A tɛ foyi dɔn. O kɛra yɔrɔ min. Muso in ko a ko tiɲɛ don ko ne ka karamɔgɔ don a ma kalan mais a ka ne kalan et puis ne de y'a ka kalanden fitinin ne yɛrɛ tɛ bɛrɛ dɔn. Voilà mais question dɔ bɛ min ni ɲininka n b'a fɛ i bɛ n jaabi n karamɔgɔ. Silamɛya donkan ye mun ye? Silamɛya tiɲɛfɛn ye joli ye? Seli farida don joli don? Kuma jumɛn de falen ka se k'an bɛ seli tiɲɛ? Karamɔgɔ tɛ y'a kunkolo siɲɛ ka kunkolo suli mobili kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ b'a la k'a filɛ. Tari bɛ faamu kalanden wuli k'i jɔ a ko silamɛya tiɲɛfɛn tan don fila fara Ala kan ka fɛn don i ni Ala cɛ k'i mɔkɛ bɔ Ala n'a kɛ kira la ka taa sira wɛrɛ tiɲɛtigiya kira Muhamadu mana taa sira min ye ka kafiriw dɛmɛ silamɛw kan kira Muhamadu nana ni min ye n'i banna o dɔ la n'i y'o dɔ nangari k'a da mɔgɔ dɔ la k'a bɛ se ka dɔ fara Ala ka diinɛ kan walima ka dɔ bɔ a la ani dabalijugu kɛ ka siga kafiri ka kafiriya la ka ban ka diinɛ ɲɛɲini
ka do mo ni dina nyanye ke wala ka banga nyanye yer bunya koso pangara mo ni islamai ki en fe pangara mo ni mi fara fuye ngo kuma jime de fali ka se ka be sili ke mo do wa ako wala ni fali tara ko ngola ikene be ka ji siri fali la ika ji bleni be fali kana itar tura ka tuka barake ina na wuli ma fali ya yoro nyine ka dese silwati do sira yete ya mamu ke ku bi sili yoro na ye fali ka se kambe angara mo sil do ma chia o sil do chena e o sil do tikedi kata de bure ka fali mina no de beta ma sila fusu sigatura e beta fali mina kana sili ka so ka kibu ka sili kita ayo fo yoro mina be tigere fai be tigere fo wati mina o tura tala o sira dugu dola yoro mina karamo chengo ko ale bi ko kake ko ma bele jigi ka nyegene ke ama yele o ko fe bile mani fard mani jabar mani kahar mani nasir wahidullah la ilaha illallah muhammad rasulullah ko be muna kira modi odi jamfara ni jamfan tuudi la wode bebi fokata du bolo meli wallahi abe ne ala sona ka hakili di emima e bay ake ne ala sona ka famu di ema e tiedon wallahi kira somo de ni dina kaka ka bay a leidu worota o bala ka mi fo qur'ana kono ko tiedo na ala yo famu di ema e ka ala barakata ka ala wali nyumando e ka sel du go be minena wallahi abe no de lahara na ala taraka ka leidu nyingali ke ikamana be kwa lahara na ala ko ne munde la ibalaka sirifu kanu no ya haidrawi Allah iba ko ko ni ko malara o ba fo malara ni dalu jumai ko be ma banwa obi nyinga yalma anfa adama dembe banawa obi nyinga anfa adama dembe banawa abada anfa adama kumbe biwa me anteni ya onde anfa adama dewo yawa anfa adama dewo ma bayoro mina muna shirifu be ba dugu kolo damna ni miyo olu dewo ma ba ne samba kelini doni doro olu ka banwa hashiriya kando sigatura obi nambara mina de obi wode bena de obi wode bena ta keneka Allah ya tarare wala Hussein o ya fakati sigatura wallahi we Hussein faka kira modem Hussein denu amusomo we kulisini dilege bola ulangolo wallahi Allahu akbar dilege ni kulisi we ya bola piu Allahu akbar ka atodi chemanu dilege ni kulisi bola piu obala ka temeni Hussein kungole mo do boka to ka tikera fo Allahu me mo bi to ka tikera fo ye ko sira ala dugula kira modi Allahu akbar okore yeda tugula sigatura wodi kama Imam Ali ko ako ni esu be shinyana pour que me ko inkienda keneka Allahu ako ni ala ni sen sabati me ko inda keneka nkumbutu ko odifo sigatura me ala maso Allahu me ni Ali o fatuli ko fe ni mogo minana ni ka place don ni mogo minana ni ka place ta wallahi awina don Aliou mako be mundila awina ni Aliou do yoro don Aliou kan la nyini ye muye awino don haidra ala sona ka ale de po ka Aliou ka tie bangi bi wallahi o ye poison ka ale kono ka tla ka o tara bo piu sigatura ka ye ka toyi o ye marfa esaye marfa manye oye kalon tige kalon manye sigatura dongo do ni kalon bi dala wati minare o wati de la bitanye wallahi men bi ladi telefon tige o miladi WhatsApp tige o miladi mi betuka soyin yelma mo woni nyogonje ko hayde ko imamia ko hayde le na ko alaje mi betuko ke miladi ihina bina ahina tamana wallahi ihina bina eka ko imina laban tuka mere tu donde Allahu akbar hey mo lebu mani sigatura mo yere lebuli mani tango sirifi yango kalo oida sen fla be femina na bi kuma abe fama ko adamade sigatura itugo do adamade na wallahi kana jo adamade na de kana jo ala ifarati sigatura hey sini dogo nedo wallahi hey mimbe sini na ala de badon wallahi
mɔgɔ yɛrɛ gansan ten kana lebu kana to k'a nɛni kana ka lebu ɲini ka to k'a fɔ min bɛ sini na i t'a dɔn dɛ sini dogonin don walahi i jɔlen bɛ min na dɛ ni i ka lebu n'i ka nɛni sera ma i t'a bɛ tiɲɛ jango kira somɔgɔw siga t'o la e m'a mɛn ko mɔgɔ minnu kɛra sababu ye mɔgɔ minnu ye plan tigɛ n'u ye Sɛkina Ahamadu Hamawu lahu minɛ ko a dɔw ka san 1 kɛ saya sɛgɛrɛ la e m'o mɛn fɔlɔ an y'o mɛn e farati siga t'o la karamɔgɔ Bamadan den ka baara daminɛ ni sisan cɛ maa o maa ye a bali ye maa o maa jɔra ɲɛ ko i b'a bali ye walahi i sen kari la wallahi o caman murugura wallahi numéro 10 bɛ di attaquant ye Ronaldo ye ayiwa numéro 10 bɛ di Ronaldo ye siga t'o la numéro 10 bɛ di Ronaldo ye a bɛ bali ye nka a bɛ bi don wallahi a b'a don mɔgɔw tɛ kelen ye ale nana mun de jira ko jogo ɲumanya jogo ka sabati ni jogo yɛrɛ man ɲi ni jogo ma sabati anw ka jɛ yɛrɛ kɔnɔ fɛn bɛɛ tiɲɛna a bɛɛ tiɲɛna hali ballon tannaw wallahi ni ballon bɛ tan a b'a kɔlɔsi kosɛbɛ yan siga t'o la bɛɛ classé kɔfɛ o bɛ mɔgɔ dɔ ta k'o ye arbitre de ye mɔgɔ kelen carton 2 b'a bolo carton jaune b'a bolo rouge b'a bolo wulima ni nɛrɛma Allahu akbar n'a tora ballon tan na n'i ye dɔ attaquer min attaquer cogo man ɲɛ o kɔrɔ i ye jogo juguya dɔ kɛ o bɛ sin ka jaune jira i la ko i farati dɛ bon a ye na ni ballon ye an b'a ta o ka contrôle la Allahu akbar parce que a y'u ka mɔgɔ ye et puis o bɛɛ tɛ dɛ k'o ka mɔgɔ dɔ de ye kojugu kɛ o bɛ carton jaune jira a la ka sɔrɔ ka ballon ta o ka contrôle la siga t'o la n'i tilala ka dɔ wɛrɛ kɛ tugun o bɛ carton jaune 2nan jira i la ko ye cogo de dɛ ko a tɔ ye kelen ye n'a dafara 3 i jogo tiɲɛna an b'i bɛn f'u ye k'i bɔ an ka terrain na pewu o ye dunuya ko ye siga t'o la i m'o kɛ nin maki na wa hali n'i ma dɔ wɛrɛ kɛ nin maki kelen na ni maki wɛrɛ sera n'o bɛ zuira ni i ye mari kelen kɛ a ma dafa 3 wa ala o tournal kelen u bɛ sin ka carton rouge jira i la de ko e jogo tiɲɛna a ye nin minɛ a ka bɔ n'a ye kɛrɛfɛ a ye bɔ ni nin ye a jogo man ɲi mɔgɔ 11 a bɛ to dɔ fan kelen bɛ kɛ mɔgɔ 10 ye fan kelen bɛ kɛ mɔgɔ 11 ko parce que kelen jogo tiɲɛna o y'ale gɛn ale kelen ye kungo se tɔ ninnu ma wallahi o ye diɲɛ yɛrɛ de ye diɲɛlatigɛ de ye o ye diɲɛ ye taribiɲɛ faamu jango lahara wa a ye na ba ye ala ye du 6 ta wallahi jogo in de bɛ laban ni jogo tɛ diɲɛ tɛ dilan ni jogo in tɛ lahara tɛ sɔrɔ an bɛna lajɛ ka fɛɛrɛ gasi yan o ko hali bi ko sanji in b'a la ka tourner dɔrɔn nka an bɛ sanji fana fɛ taribiɲɛ faamu de ala ka sanji barikama jira an na an b'a ɲini ala fɛ labɛn minnu kɛra a kɛra ni wari minnu ye a kɛra ni dɔrɔmɛ minnu yarabi ala ka miliyari bila nɔ na amin ala sɔn fɛn o fɛn nana ka na sigi ka wajuli in lamɛn an b'a ɲini ala fɛ anw ni aw bɛɛ yarabi ala ka nin kɛ dalu ye an ye k'an don arijinɛ kɔnɔ amin ala sɔn lahara ni ala taara k'i sirifu juguyabaw minɛ yarabi ala kana an ye o fan fɛ fiyewu amin ala sɔn n'ala taara k'i sirifu kanubaw kɔnte yarabi ala k'an fara o kan ala ko kɛ ala ya bonya kama kuranɛ yɛrɛ la hɔrɔma kosɔn sɔli ala rasuli al-fatiha a'udhu billahi minash shaitanir rajim amin bismillahir rahmanir